Znači to je ona stara mašina koju sam kupio za dijelove. Znači majstor je uzeo iz te mašine sve dijelove, svi zupčanici. Znači to je već sve kaput, već je sve istrošeno, tako da uzeo je dijelove iz te mašine i stavili u ovu mašinu. Znači unutra je sve ko novo, tako da sada ne bi trebalo biti problema. Ali ovaj klip koji sam naručio, nažalost ne paše ovdje unutra, zato jer, ajmo ovo ćemo nazvati osigurač. Znači ovaj osigurač je deblji za 1 mm od onog unutra. I tako da nikako nismo mogli staviti, zapravo ne ja, majstor, ali dobro, nema veze, dok ću prodavati motor, onda ću dati pored motora, znači ovaj novi klip koji će kupiti motor, nek si ovo stokari, ima novi klip, sad ću prodavati motor, još ću pored dati ove stare dijelove, nek uzme. Sajle za kupluk, ulje, novo sjedalo, nove ručke za prednju kočnicu i kvačilo, kupluk. Onda naručio sam novi filter, ali jedino još on nije stigao. Onda još moram kupiti zadnji amortizer. Pogledajte, znači sve se raspada. Onda još zadnju felgu, znači amortizer dođe oko 100 kuna, rabljeni i manje. Onda zadnja felga oko 400 kuna. Večeras ću staviti gore mašinu, uz to večeras čak mogu staviti novi zic, ručke, sajlu. Razmišljam da prefarbam zadnje vilice, zato boja se već dole luši, sve je hrđavo. Ovaj video ću objaviti dok znači sve gotovo, da za kraj objavim 4. dio, da za kraj objavim Pitbike upgrade, znači da samo zbog felge opet ne snimam posebni video, tako da to će sve staviti u jedan video. Onda mogli ste primijetiti da sam promijenio ime kanala. Želio bi raditi drugačije videe kao neke projekte. Inače YouTube mi je omogućio community, to je znači gdje vas mogu obavijestiti kada će novi video i takva stranja. Inače YouTube je sada omogućio svi koji imaju preko 500 pretplatnika mogu imati taj community, a prije je bilo, znači morao se imati 10.000 pretplatnika da bi dobio taj community, da vam YouTube omogući. Otiđite tamo i vidjet ćete dosta novih obavijesti. Inače dijelove koje sam kupio za motor bit će vam ispod u deskripciji, bit će vam znači link, onda možete vidjeti koliko je koštalo. Neću sada ništa govoriti o tome, to se sami pogledajte. Evo samo da vam pokažem. Aha da, još sam naručio ovu pipicu da mogu zatvoriti i otvoriti benzin. Želim samo nešto pokazati. Ove ručke koje sam naručio za te ručke koje sam naručio za pumpu i kočnicu su prevelike. Pogledajte ovo, pogledajte razliku između ove i ove. Aha, jesam se. Još nisam počeo raditi, već sam se nešto napravio. Stavit ću si ovaj kuher ovdje da odmah imam kraj sebe ako mi šta zatreba. Tako da ću ovo morati pocvikati i izbrikati, ovo sve natrag spojiti, jer ovo ne paše, znači imam ja poseban alat za to. Evo, to je taj poseban alat. Samo da vidim kako će to sada izgledati kada ću staviti gore sjedalo. Mislim da će ovo dobro biti.
tam, koga mi tu je zajebano. Tako da sada mogu stegnuti sa vezicom. Evo, nabavili smo novi amortizer, zapravo rabljeni, ali u svakom slučaju puno je bolji od ovog ovdje. Samo što ćemo ovog morati svake strane malo zbrusiti jer je ovo je 21 mm, ovo je 27, 25, 27, tu negdje. Širši od ovog, znači vidite razlike. Inače ovaj amortizer se možete podesiti. Tako da sada idemo ovo zbrusiti. Evo, baš se lijepo okvar. Žute felge, prednji vilic i zadnji amortizer. Ali ovak i onak ću natrag morati skidati amortizer, zato jer ću skinuti dolje zadnji vilice i prefarbati u crno.